Ngebul teman-teman. Ini terado nih teman-teman. Teman-teman, lihat Ananda. Truk kembar semalam nih teman-teman. Molek tuh Arka Jaya. Sindu Ntar lihat tulis teman-teman dari bawah ya teman-teman. Nubok Atayang. Nah, juga lihat Atayang nih. Truk padi teman-teman. Yuk. Masih terlihat jelas teman-teman, ada truk apa ini teman-teman. Asapnya ngebul. Terlihat jelas teman-teman, masih ada Hinobok ini ya teman-teman. Yup, game sama lawannya teman-teman.
gasak tarui. Gadis manja, bad boy. Yuk. Suci di mana kini kau? Masih ada teman-teman. Paket besar teman-teman. Bergaya deh teman-teman ya. Lali janjine mama muda. Terlihat jelas teman-teman, ada Hino 500 membawa ekskavator. Terlihat jelas dari bawah ada mobil cold diesel nih, 2 unit teman-teman. Di belakangnya ada pusuk ya. Salibnya teman-teman. Tipis saja ya teman-teman. Ngeplay nih teman-teman. Lambat tinggal teman-teman. Ini ceritanya nih teman-teman.
Cantik kali teman-teman Hinonya.